Bon, salam alaikum an balima cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi sɔgɔmaden na ka foli ni tɔni ka aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan fɛ an ka bi sɔgɔmaden na foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na donc an b'a fɔ ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye ala k'an kisi sababu jugu ma ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn an bɛɛ lajɛlen bolo donc ne tun bɛ o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye donc ka dugawu ɲini aw yɛrɛw fɛ donc ka dugawu k'aw bɛɛ lajɛlen ye donc an ka faso bɛ degun min kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ an ka faso bɛ degun min kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ ala ka jamana in jɔ ala ka jɔbaaw jɔ Mali la vérité kɛnɛ an bɔra an ye kunnafoni mɛn kunnafoni kɛra cogo min an y'a mɛn mais Seku sabali i bɛ parikaw fɛ sabali mɔgɔ kan ka i faso de dɛmɛ mɔgɔ man ka i faso labila mɔgɔ kan k'i faso dɛmɛ mɔgɔ man k'i faso labila i ye kuma in faamu wa bamananw ko ten ko sanu bɛ yira dɔnbaa de la a tɛ yira mɔmuso kulukuru la i ka ko kɛ a mɛnna mais sabali dɔɔni aw b'a ka kow la a ye sabali a ye faso jɔ ni baara ye a kana fɔ k'a bɛ faso jɔ ni kuma ye faso tɛ jɔ ni kuma ye faso bɛ jɔ ni baara de a y'a faamuya a kana video lankolon kɛ ka ci maliyɛnw ma ka maliyɛnw dusu labɔ ka maliyɛnw tɔɔrɔ ten o tɛ sɛbɛko ye a kana kuma fɔ comme partage tɛ sɛbɛko tɛ kuma minnu nafa t'a la quoi a kana o kumaw fɔ mɔgɔw ye pour que ka mɔgɔw ladimi a kana o kɛ i bɔra ka nkalon min da yɛrɛ la sisan an bɛɛ ye nkalon ye an bɛɛ y'a ye i y'a partage Facebook sanfɛ k'a partage YouTube sanfɛ an bɛɛ ye nkalon ye mais an tɛ kuma i fɛ ne yɛrɛ ka video kɛ man ca ka ci YouTube sanfɛ wa mais nkalon minnu ni ŋanamu minnu bɛ ka na a ko kɔnɔ an donna video kɛ la sisan bɔgɔli t'a la nin t'a la wɔyɔ t'a la mais an bɛ tiɲɛ de f'i ye i bila i ka temps kɔnɔ i ka mɔgɔ ye ka mɔgɔ to yen i bila i ka gu kɔnɔ kana fɔ i bɛ mɔgɔw danbe tiɲɛ kana fɔ i bɛ mɔgɔw ka hɔrɔnya b'u la i y'a faamuya nin tɛ silamɛ jogo ye nin tɛ silamɛ jogo ye kana fɔ i bɛ mɔgɔw lebu nin tɛ silamɛ ka kɛwale ye kana fɔ i bɛ mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ kana fɔ i bɛ mɔgɔw danbe b'u la i ye nkalon min da yɔrɔ la sisan petit gima b'a la yaro b'a la i bɛ ka nkalon da u la ka na i ko siriki fana b'a la k'i bɛ na a ye sabali a ka faso jɔ ni baara ye a kana faso jɔ ni a da ye a ye kuma in faamu wa maintenant a ka kuma ninnu bɛɛ a bɛɛ sa a y'a fɛn fɛn fɔ ne y'a bɛɛ compris e y'a mɛn a ka kuma ninnu n'a ka ko ninnu a b'a connecté YouTube sanfɛ ka to manamanakan ni kuma lankolon fɔra ka mɔgɔw dusu labɔ compétence tɛ kuma minnu na k'olu fɔ mɔgɔw ɲɛna ka mɔgɔw ladimi ten fu k'a bɛ aw bɛɛ fɔ k'a bɛ faso jɔ a bɛ tɔgɔ ɲini de la ni a kana nin tɛ tɔgɔ ɲini ko ye nin tɛ tɔgɔ ɲini ko ye i ko Kante fana k'i bɛ ka na Kante fana ma mais n bɛ min fɔ i ye taa dɔɔni dɔɔni i ye kuma in faamu wa taa dɔɔni dɔɔni i dɔnbagaw bɛ pari u ye kuma minnu fɔ an ye video ye Mali comment dire fɛn kan an ye video y'a kan Mali faso danbe an ye video y'a kan i y'a faamuya an ye video in fana répond mais an bɛ min f'i ye dɔrɔn i bila i ka ko kɔnɔ kana mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ quoi kana mɔgɔw danbe tiɲɛ kana fɔ i bɛ mɔgɔw danbe bɔ u la voilà e tɛ silamɛ ye ne ye silamɛ ye i t'i tugu ka nkalon cɛ parce que mɔgɔ i kan ka kuma de jateminɛ ni kuma nana i ma dɔrɔn i bɛ kuma de jateminɛ k'a répond est ce que nin kuma in kan ka kɛ tiɲɛ parce que comme don min na i ye video in bila ne ye video in ye n ye n jɛɲɔgɔn dɔw wele ka na quoi an ka groupe sanfɛ n y'a jɛɲɔgɔnw n ye video in partage n ko est ce que nin ye tiɲɛ o ko maintenant ko nin ko in tɛ tiɲɛ bon o ka dɔ fana b'a la olu ko ma ko wayi k'u b'a recherche kɛ k'u yɛrɛw ni yɛrɛw bɛ ɲɔgɔn kan ye i y'a faamu ko donc kana ko kɛra min ye u bɛ jaabi di anw ma maintenant jaabi récent ma na mais a yɛrɛla k'a fɔ i ye nkalon da cɛ la cɛ fa banna kɔsa in na a k'a ma mɛn maintenant i bɛ nkalon tigɛ ka da o la k'o y'a don tan o y'a bɔ tan kirikara kiri donso bɔsi maintenant ala b'i sara kana fɔ i bɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ kana fɔ i bɛ mɔgɔ danbe b'u la i bila i ka ko kɔnɔ dɔrɔn i y'a faamu n'i tɛ se ka tiɲɛ fɔ faso ko la i tɛ se ka tiɲɛ fɔ jamana ko la i bila a kɔnɔ i bɔkun ka taa kɔ kan mun don kɔ ka ja don wa a ja tɛ dɛ fɛn t'i faso de la donc kɛlɛ bɛ ka ko o min nɔfɛ donc i b'i jija o de nɔfɛ mais e man k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ danbe bɔ a la i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sabotage quoi i y'a faamu wa a y'o bila a ka ko kɔnɔ dɔrɔn Mali bɛ jɔ n'Ala ka sɔn Mali bɛ jɔ ka ɲɛ bien même mɔgɔ si seko to o la
y'a faamu maintenant a kana mɔgɔ danbe b'u la a kan'o kɛ parce que aw mana wuli a ka kuma manamana kuma ninnu na ka fɔ YouTube sanfɛ maintenant a dɔw la an b'an da de quoi n'an kumana mɔgɔw b'a fɔ ko ninnu fana yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye yɛrɛ u bɛ manamana kumaw na ka fɔ maintenant k'a sɔrɔ manamana mɔgɔ bɛ mɔgɔ de bila manamana kuma fɔ la Seku an bɛ min kɛ k'i ladi n'i tɛ se ka faso jɔ i tɛ se ka faso jɔ ko kuma fɔ i da bɔ a la tɔgɔ ɲini tɛ an tɛ tɔgɔ ɲini na yan dɛ an bɛ liberté de la pour que fantanw ka hakɛ bɛ se ka d'u ma cogo min na i y'a faamu fantanw bɛ se k'u hakɛ sɔrɔ Mali la cogo min pour que maliyɛn bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min ka baara kɛ sinon anw fana bɛ kɔ kan i kelen tɛ kɔ kan dɛ an bɛɛ bɛ kɔ kan de maintenant an k'a lajɛ an ka faso in jɔ ni baara ye an kana kɛ i kana fɔ k'i bɛ faso in cɛ n'i da ye i ye kuma in faamu wa parce que k'e bɛ baara kɛ ko ni min dira e ma mɔgɔ tɛ baara kɛ ni min dira i ma na o i bɛ baara kɛ n'i kunkolo de o kuma kunkolo t'e kunna hakili t'e la han i ɲɛ cilen don wa ou bien i ye kulo geren de ye ni kuma nana i bɛ kuma de partage k'a lajɛ est ce que nin kuma in ye tiɲɛ ye est ce que nin ko in n k'a fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛ kosɛbɛ mais e t'o si kɛ e bɛ wuli dɔrɔn k'i pan k'i jamana kumaw kan k'i da bugobugo ka don kumaw na ten tɔ i ma taa i ko c'est à dire que nin ye kunfin baara yɛrɛ de ye quoi est ce que ekɔlisobaw ka dugu la ekɔlisobaw ka dugu la est ce que kalankɛlaw ka dugu la han est ce que mɔgɔ kalannen ma yɔrɔ ka yɔrɔ la yɛrɛ parce que ni i kalan mɛ k'i bɛ ko dɔn k'i bɛ ko faamu i tɛ ŋanaŋana kuma cɛ k'a firi ɲɔgɔn kan YouTube sanfɛ ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ka mɔgɔw danbe b'u la mais an b'a fɔ kana f'i bi cɛ dahirimɛ ci a ma bɛɛ yɛrɛ dɔn n'a ka kɔmɛndiya ye mɔgɔ si tɛ yɛrɛ dɔn ni kakalaya ye awɔ mɔgɔ si tɛ yɛrɛ dɔn ni jadɔya ye n lamɛnbaaw bɛ hakɛ to mɔgɔ si tɛ yɛrɛ dɔn ni nin ko fasugu ye awɔ i bila i ka taa kɔnɔ dɔrɔn kana f'i bi cɛ danbe bɔ a la kana f'i bi cɛ tɔgɔ tiɲɛ i y'a faamu wa i bɛ manamanakanw na i b'a manamana ko na i bɛ pari o i dɔnbagaw fana bɛ yen i bɛ pari n'ala y'a kɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɛri ka don o don Mali kɔnɔ o don i b'i dafali i jija i ka sa ye dɛ i bɛ yen cogo min i jija i ka sa ye ten n'an y'a manamana kuma ninnu mɛn i b'i jija i ka sa ye ten i ɲɛ bɛ na ka ɲɛ i ɲɛrɛgadi ka ɲɛ kosɛbɛ a manamana ko ninnu kɛ dɛ n'a sera an ma ni manamana ko fila sera an ma nin kɔ i b'i dafalen pari yen nɔ walayi bilayi n'a ma kɛ i bɛ mɛtiri dan ku la parce que hakili an k'a bɛ ka faso jɔ kan an t'a dɔn an na mɛn tɔgɔ ɲini ni fɛn na quoi i y'a faamu an t'a dɔn an na mɛn tɔgɔ ɲini ni prépara kura Mali kɔnɔ quoi maintenant aw kana connecté YouTube sanfɛ ou bien fɛnw sanfɛ ka manamanakan salen nama ta ka fɔ mɔgɔw ye comme partage tɛ kuma minnu na nafa tɛ kuma minnu na a kana fɔ mɔgɔw ye quoi donc o tun ye ne ka vidéo de ye ka kɛ aw bɛɛ lajɛlen ma quoi hakɛto bɛ kuma nin kan mais Seku i bila a kɔnɔ dɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ban ka tɛ an bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ban ka tɛ nɛni t'a la wɔyɔ t'a la an ko faso de an ko danbe de a y'a faamu bon an b'o danbe kelen nɔfɛ bon an bɛ sa o danbe kelen na donc i bila i ka ko kɔnɔ donc hakɛto b'o kuma kan lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum donc an ka faso in dɛmɛ ala ka faso dɛmɛ k'a dɛmɛbaw dɛmɛ ka faso yiriwa k'a yiriwabaw yiriwa sinon ni ma bɛɛ ka page suye maaw bɛɛ ka fɛnw lamɛn YouTube sanfɛ maa bɛɛ lamɛn maintenant vraiment min ye ɲuman kɛ Maliko rɔ i b'i yɛrɛ i ye juguman kɛ o i b'i yɛrɛ parce que ni Mali ɲɛna a bɛ fɔ ko maliyɛnw de n'a tiɲɛna fana a bɛ fɔ ko maliyɛnw de donc ala k'an bɛɛ bɛn sababa ma assalamu aleykum on est ensemble